परम ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मुहुरि पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्यान में और निद्रा में क्या फर्क है वो हम बताना चाहेंगे। Я хочу вам рассказать, в чем заключается разница между медитацией и сном. यदि संपूर्ण जगत खो जाए, если даже весь мир исчезнет, और हम होश में हो, а мы будем осознанны, तो इसको हम समाधि कहेंगे। то такое состояние мы называем самадхи. और हम सो जाएं, जगत दिखना बंद हो जाए, इसको हम सुषुप्ति कहेंगे। Если же мы засыпаем и вообще не воспринимаем окружающий мир, то это глубокий сон. पंखे का चलना बंद कर दे तो ये नींद हो गई। Если мы выключим вентилятор, то считайте, что это сон. और पंखे की गति धीरे धीरे धीमी करते चले जाएं और ये देखें अब पंखा बंद हो गया तो ये ध्यान हो गया। Если же мы постепенно, медленно выключаем, делаем вентилятор все более медленным и при этом осознаем этот процесс, то это значит медитация. ऐसे ही रोशनी को बुझा दे, Если выключить नींद हो गई। Если выключить резко свет, то это будет сон. और रोशनी को धीमा करते जाए। Если же медленно выключать свет, और जब बिल्कुल खो जाए रोशनी, तब ये देखना रोशनी खो गई। и когда совсем свет исчезнет, то воспринять и осознать, что свет исчез. ध्यान करते करते भी दिखना
करना बंद हो जाता है। И во время медитации тоже постепенно образы исчезают. बाहर की ध्वनियां आनी बंद हो जाती हैं। Внешние звуки, внешние импульсы исчезают. लेकिन हम सोए नहीं होते। Но мы в это время не спим. इसी तरह धीरे धीरे पीड़ा रहित हो जाना, क्रिया रहित हो जाना और होश में रहना। Таким же образом исчезают все внешние импульсы, движения, но тем не менее остается осознанность. पर 99% लोग जब क्रिया रहित होते हैं तो सो जाते हैं। Но 99% людей, когда их активность полностью прекращается, то они засыпают. अधिकतर जब अच्छी मसाज देर तक होती है तो जिसकी मसाज करते हैं वो सो जाता है। Если долго делать массаж расслабляющий, то человек обязательно заснет. पर कभी ऐसी मसाज हो कि शरीर की मसाज हो रही, फिर धीरे धीरे विश्राम है, लेकिन हम होश में हैं। Но если бы был такой массаж, который постепенно бы расслабляет человека, он при этом бы оставался осознанным. अधिकतर लोग लेटकर सो जाते हैं। Многие, как только лягут, сразу засыпают. पर लेटकर सोए नहीं तो ये ध्यान हो जाएगा। Но если вы ляжете и не будете засыпать, то это медитация. अधिकतर हम जगते हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। Обычно человек находится в бодрствующем состоянии для того, чтобы что-то сделать или что-то получить. पर कुछ देर हमें सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, सिर्फ जगना है। Но если какое-то время нам не нужно будет ничего абсолютно делать, даже не слушать и не смотреть, только быть бодрствующим. खेलने में बच्चों का मन लग जाता है तो वो जागे रहते हैं। Детям нравится играть, и поэтому они не могут заснуть. हमारा मन भी बच्चे की तरह है, कुछ उसे खेलने को मिले तो जगता रहता है। Наш ум тоже подобен ребенку, и если ему есть во что играть, то он бодрствует. आप कुछ करते रहते हैं तो थोड़ा मन भी लगता है, कुछ खुशी भी रहती है। Когда вы что-то делаете, то вам с одной стороны приятно, а с другой стороны ум бодрствует. पर यदि 1 घंटे कुछ न करना पड़े, न हिलना, न बोलना, न हंसना, तो आप जागे रह सकते हैं। Но если целый час вам не придется вообще ничего делать, даже не разговаривать, не смеяться, не шевелиться, то вы сможете не заснуть. तुमको 1 घंटे कीर्तन कराएं, हिलाएं, नचाएं तो सो जाओगे। Если же целый час вы будете исполнять киртан, кружиться, танцевать, то сможете заснуть. अर्थात करने में आप जागे रहते हो। Что это значит? Что активность поддерживает бодрствующее состояние. ऐसा समझो पंखा जोर से चलता है तो बिजली जागी हुई है। Представьте, что если сильно включить вентилятор, то электричество как бы бодрствует. और पंखा हम धीमा कर दें या बंद कर दें, А если мы сделаем вентилятор очень медленным или совсем выключим, तो जैसे बिजली सो गई। то нам покажется, что электричество заснуло. तो आप कुछ करें, लेकिन धीरे धीरे करना कम करें और कम करें और कम करें और जागे रह जाए। Поэтому все, что бы вы ни делали, нужно постепенно ритм уменьшать, но при этом сохранять осознанность. जैसे इस समय हम लाइट धीमी कर दें, तो मुझे देख रहे हो, लाइट धीमी कर दें। Например, сейчас мы можем медленно уменьшать свет. तो जब लाइट धीमी करेंगे तो मैं तुम्हें कम दिखाई पड़ूंगा। И чем больше мы будем выключать свет, тем меньше вы будете видеть. फिर और कम करें, Потом мы будем выключать все больше и больше. और कम कर दें,
И в конце концов почти совсем выключен. अंत में लाइट बिल्कुल खत्म कर दे, И в конце концов полностью выключено. और आप देखते रहे। Но вы продолжаете смотреть. फिर लाइट कम होती जा रही है, ये भी देखते रहे। Вы должны воспринимать и наблюдать этот процесс. लाइट बिल्कुल चली गई, ये भी देखते रहे। И в конце концов наблюдать, что свет полностью выключен. लाइट नहीं, अब कुछ भी नहीं दिखता, पर आप जाग रहे हैं। Уже нет света, ничего не видно, но вы продолжаете бодрствовать. यहाँ लाइट माने कॉन्शियसनेस। Что такое свет? Это сознание. तो आप शरीर को जान रहे हैं, श्वास को जान रहे हैं। Таким образом вы воспринимаете собственное тело и дыхание. धीरे धीरे जो हो रहा है वो सेंसेशन कम होते चले गए। Постепенно все ощущения, внешние импульсы становятся все меньше. धीरे धीरे क्रियाएं बिल्कुल शांत हो गई। Постепенно вся активность затихает, मन बिल्कुल शांत हो गया, ум успокаивается совершенно. पर आप अंदर जाग रहे हैं। Но вы остаетесь осознанными внутри. सब खो गया और आप हैं। Все исчезло, но вы остаетесь. बस ये है ध्यान। Это и есть медитация. आप रहे, सब खो जाए तो समाधि है। Если вы останетесь, но исчезнет вообще все, то это самадхи. आप खो जाए, संसार बना रहे, ये नींद है। Если же вы исчезнете, а мир останется, то это значит глубокий сон. नींद में सब बना रहता है, पर तुम ही सोए होते हो। Когда в состоянии глубокого сна мир остается, но вас нет. ध्यान में तुम जागे होते हो, संसार खो जाता है। Но во время медитации вы бодрствуете, но исчезает мир. तो धीरे धीरे मन को भी खो देना। Постепенно нужно терять и выходить за пределы ума. एक तरह से अमन हो जाना, मन रहित हो जाना। В какой-то степени полностью лишиться ума. इंद्रियों से रहित हो जाना। Выйти за пределы органов чувств. आंखें खो जाए, कान खो जाए, सुनना खो जाए, देखना खो जाए, पर मैं न खो। Исчезают зрительные, слуховые и другие образы, но я не исчезает. और तुम नहीं खोगे तो तुम ही प्रमाण हो कि हाँ मैं जागा हूँ। Если вы не исчезнете, то тогда у вас будет доказательство, поймете, да, я бодрствую. पर अभी आपके जगने के लिए कुछ करना जरूरी है। Но теперь вам для того, чтобы бодрствовать, необходимо совершать какие-то действия. कुछ सुनना जरूरी है, Необходимо что-то слушать कुछ बोलते रहना जरूरी है, или что-то говорить, यहाँ तक चिल्लाते रहना जरूरी है। или даже кричать. पर धीरे धीरे प्रसन्न रहो, सब कुछ खो जाने दो। Но постепенно пребывайте в состоянии радости и позвольте всему исчезнуть. फिर जब जागना आ जाए तो चलते भी जागो, बोलते भी जागो, हंसते भी जागो। И потом, когда вы придете к пониманию, что такое настоящее бодрствование, осознанность, то в любой деятельности вы можете это делать во время ходьбы, еды и так далее. तो आज धीरे धीरे करना खत्म करेंगे। И сегодня мы как раз займемся этим процессом. यद्यपि ये प्रैक्टिस आप अधिकतर रोज करते हैं, Хотя эту практику в основном вы делаете каждый день. सूर्यकांत जी आपको कराते हैं С помощью, благодаря Сурикандаджи. और कीर्तन में भी यही कराते हैं। И во время исполнения киртана то же самое делается. पहले जोर से कीर्तन करते हैं, जल्दी करते हैं, फिर धीरे धीरे स्लो करते हैं। Сначала киртан исполняется интенсивно, потом все медленнее, медленнее. तो सिर्फ स्लो नहीं करना, В чем же смысл? Не просто замедлять ритм. बिल्कुल ही खत्म कर देना है। Он должен полностью прекратиться. बोलना बंद हो जाए, И звуки исчезают,
बोलने का संकल्प भी बंद हो И जाए, намеренно говорить уходит. करना खत्म हो जाए, Вся активность исчезает полностью. करने की इच्छा भी खत्म हो И जाए, желание что-либо делать исчезает. बोलना खत्म हो जाए, Вся активность, все импульсы исчезают. बोलने की इच्छा भी न रहे। Нет никакого желания что-либо говорить. कोई कुछ कहे भी तब अंदर से इच्छा ही न हो कि मैं बोलूं। Даже если кто-то скажет вам что-то, то нет желания отвечать. अंदर से कुछ करने का संकल्प ही न हो। Нет никакого намерения что-либо делать. ये एक क्षण का अनुभव आपके जीवन को बदल देगा। И даже опыт в течение 1 секунды может полностью изменить вашу жизнь. तो अब हम करेंगे। Сейчас мы перейдем к этой практике. पहले मैं बताऊं, Сначала я объясню, как это делать. पर मैं जिसे आधा मिनट में बताऊंगा उसे आप 20 मिनट में करना है। Но то, что я буду объяснять в течение 1 минуты, вам нужно будет делать 20 минут. बहुत लंबा समय लगाना है। Это очень длительный процесс. इसमें पहले हमने किया है। В этом процессе сначала идет действие. फिर करना स्लो किया है Постепенно действие, активность угасает. और 1-2 सेकंड को करना बिल्कुल खत्म कर दिया। И наступает момент, когда на некоторое время вся активность, все действия полностью прекращаются. लेकिन जब हमने अपनी ओर से खत्म कर दिया तब भी करने की आवश्यकता आ गई। Но даже когда мы специально закончили этот процесс, все равно желание что-то делать остается. वो क्या आई? Бывает такое? श्वास लेने की जरूरत। Что это за потребность? Это потребность дыхания. तो मुख्य आखिरी साधना होगी श्वास लेना और श्वास लेने की जरूरत छोड़ देना। И последний этап этого процесса будет, что вы будете дышать, и в конце концов даже желание и потребность дыхания отпадает. अब हम कहेंगे श्वास अब लेना बंद कर दो। И теперь я скажу, прекратите дышать. तो कितनी देर बंद रखोगे? Сколько вы будете это делать? 1 घंटे? Целый час? नहीं। Нет. किसी के कहने से मान जाओगे? И если вам кто-то скажет, не дышите, вы послушаетесь? मान जाओगे? Послушаетесь? नहीं। Нет. तो फिर क्या करो? तुम करना बंद कर दो, जो कर रहे थे होना चालू रखो। जी? करना बंद कर दो, होने को रुकावट मत डालो। Что же нужно сделать? Нужно прекратить всякие действия активные, и пусть происходит все, что происходит естественно. हमने करने के लिए नहीं कराया, Мы делаем это не для того, чтобы что-то специально делать. और रोकने के लिए नहीं रुकाया। И для того, чтобы останавливать, и останавливать тоже ничего не нужно насильно.
एक अर्थ में होने में तुम निसंकल्प रहो, सजग रहो, होने से तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, तुम करता नहीं हो। Вам нужно быть осознанными и лишиться всяческих намерений, то есть у вас нет никаких намерений что-либо делать. शुरू से ही इस साधना को कर सकते हैं, जैसा कि लेटने के बाद सूर्यकांत जी कहते हैं, पेट से श्वास लो और छोड़ो। Например, когда Суриканджи говорит вам дышать лежа, и мышцы живота расширяются на вдохе, на выдохе сжимаются. थोड़ी देर पेट से आप छोड़ोगे, पेट से आप लोगे, पेट से आप छोड़ोगे, पेट से आप लोगे। И некоторое время можете концентрироваться на этом процессе, как в области пупка расширяются, сжимаются мышцы. थोड़ी देर के बाद आप संकल्प रहित होगे, श्वास अपने आप आती रहेगी, जाती रहेगी। Но через некоторое время можно избавиться от всех намерений, и дыхание будет идти само. यदि आप लेने और छोड़ने का संकल्प छोड़ दोगे तो श्वास बंद हो जाएगी। Если вы перестанете создавать намерение дышать, разве перестанете дышать? तब आपको पहली बार पता चलेगा कि हम जागते हैं, संकल्प रहित हैं और काम हो रहा है। Тогда вы впервые почувствуете, что вы бодрствуете, но лишены всяческих намерений, но при этом что-то происходит само по себе. गीता में भगवान ने इससे और आगे की भी बात कही है। В Бхагавад-гите сказаны и более продвинутые стадии этого процесса. योगी के सभी कर्म संकल्प रहित होते हैं। Что все действия, все деяния истинного йога лишены привязанности к результату, лишены намерения. हम जब श्वास लेते हैं, Когда мы дышим, तो धीरे धीरे लेने छोड़ने का संकल्प बनता है। все равно мы создаем некоторое намерение дышать медленно, например. लेकिन पेड़ भी श्वास लेते हैं। Но ведь и деревья дышат. तो वो क्या सोचता है जब श्वास लेता छोड़ता है? Что думает дерево, когда дышит? तो सारे कर्म स्वाभाविक होते हैं, तुम करता नहीं होते हो। Поэтому все, что происходит, происходит естественным путем. Не считайте себя тем, кто что-то делает. मनुष्य प्रायः हर कर्म संकल्प से करता है। Человек постоянно все, что делает, делает с каким-то намерением, с какой-то целью. पेड़ में कोई काम संकल्प से नहीं होता, प्रकृति से होता है। Например, дерево не создает никаких намерений, а все получается само собой. यदि तुम्हारे अंदर कोई संकल्प न हो तो टेंशन खत्म हो जाएगी। Если вы перестанете привязываться к конечной цели, то избавитесь от напряжения. इसलिए जब अंदर का संकल्प खत्म हो जाता है तो योगी बड़ा संतुष्ट होता है। Поэтому, когда внутренние намерения исчезают, то истинный йог становится по-настоящему удовлетворенным. हमारे अंदर सतत ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये बना रहता है। Человек постоянно думает, мне нужно сделать это или делать так. भगवान ने गीता में कहा है कि सब काम प्रकृति करती है। Господь Кришна в Бхагавад-гите сказал, что все природа делает сама через нас. इस अनुभव को उपलब्ध होने के लिए ही हम आज ध्यान करेंगे। И для того, чтобы почувствовать это на собственном опыте, мы сегодня будем делать медитацию. तो अब आंख बंद करें। А сейчас закройте глаза. पहले श्वास और शरीर दोनों क्रियाशील हो जाए। क्रियाशील? हाँ, कर्म मतलब सक्रिय हो जाए। क्या बोलेंगे? जी, एक्टिवेट। प्राण और बॉडी दोनों एक्टिव रहे। На первом этапе мы активизируем дыхание и тело.
движения различные. और तुम्हें दृष्टा बने रहना है। А вы должны оставаться наблюдателем этой активности. केवल श्वास और शरीर एक्टिव रहे, तुम होश में नहीं हो तो ठीक नहीं, होश में रहो। Но самое важное быть при этом осознанным, тело активно, дыхание тоже. कोई क्रिया बिना होश के नहीं होनी चाहिए। Ни одно движение, ни один вдох и выдох не должны проходить без вашего внимания. हम लोग जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जला के रखते हैं। Например, когда мы молимся, совершаем пуджу, всегда зажигаем светильник. भारत में कोई अनुष्ठान दीपक जलाए बिना नहीं होता। В Индии ни одна религиозная церемония не проводится без зажженного светильника. कोई भी पूजा पाठ यज्ञ करते हैं तो ज्योति जलाते हैं। Ни одна молитва не обходится без светильника. आप भी एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। И вы тоже зажигаете такой светильник. ये सबसे बड़ी और अच्छी पूजा कर रहे हैं। И эта медитация тоже подобна прекрасной молитве. तो आप ज्योति जगाए रखो। Поэтому пусть всегда горит ваш светильник. और ये भी कहते अखंड ज्योति जगाओ, बीच में बुझने न पाए। И зажгите вечный огонь, тот, который никогда не гаснет. बीच में बुझ जाए तो ये अच्छा नहीं है। Если светильник потухнет во время молитвы, то это нехорошо. तो ये चैतन्यता की ज्योति इस यज्ञ में जगा ली, अब जगती रहे, जगती रहे। Пусть этот свет вашего сознания, этот светильник всегда горит. श्वास लेते रहे, शरीर को एक्टिव रखें और जागे भी रहे। Итак, вы дышите, а ваше тело совершает какие-то движения, оно активно, но при этом будьте осознанны. कोई भी महान पवित्र कार्य बिना जागे नहीं होता। Ни одно великое действие не совершается неосознанно. इसलिए अखंड ज्योति जगाए रखो। Поэтому пусть всегда горит вечный огонь. बीच में ज्योति खंडित न हो, बुझ न जाए। Не позволяйте этому огню гаснуть. यही मुख्य यज्ञ है। यज्ञ से भी ज्यादा महत्व है ज्योति जगाए रखना। Именно это самая главная церемония, молитва. Но главное, не позволяйте светильнику гаснуть. यदि बीच में ज्योति बुझा दी तो तुम्हारा यज्ञ बिगड़ गया। Если светильник во время религиозной церемонии погас, то считайте, она прошла впустую. ज्योति यदि बुझ गई तो पूजा तुम्हारी व्यर्थ हो गई। Если светильник погас, то нет смысла от такой пуджи. कितना हिलते हो इसका महत्व नहीं, कितना श्वास लेते हो इसका महत्व नहीं, ज्योति जगाए हो या बुझा दी इसका महत्व है। Что вы делаете, все ваши движения, дыхание не имеет значения, если погаснет светильник. तुम ज्योति हो, जागे रहो। Вы настоящий светильник, продолжайте быть осознанными. पेड़ भी एक यज्ञ करता है पर वहाँ ज्योति सोई हुई है। Деревья тоже дышат, но там свет находится в сонном состоянии. बादल यज्ञ करते हैं, पेड़ यज्ञ करते हैं, पर वहाँ ज्योति जागी नहीं है। Движутся и деревья, и облака, но там этот свет не горит. ये सारी प्रकृति यज्ञ है, पर जागे हो तो। Весь этот мир покажется вам религиозным обрядом, пуджей, если вы будете осознанны. हर कर्म यज्ञ है, पर जागे रहो, होश में रहो। Каждое движение священно, как жертвоприношение, если вы будете осознанны. और ये यज्ञ बड़ी श्रद्धा से करो, प्रेम से करो। И каждое движение делайте с большой любовью и религиозным чувством. सिर्फ यज्ञ चल रहा है, कहीं ज्योति सो तो नहीं गई। Следите, чтобы ни на секунду этот светильник не гас. अखंड ज्योति जगने दो। Пусть горит этот вечный огонь. धीरे धीरे हिलने की मात्रा कम होती जाए। Постепенно ритм движения
движение становится более медленным, लेकिन ज्योति और प्रचंड जले और अधिक जले। но при этом светильник разгорается все ярче и ярче. ये प्रेम ज्योति, आनंद ज्योति, एकाग्रता की ज्योति जगाए रखो। Это огонь любви, огонь осознанности и блаженства. प्रेम कम न होने पाए, प्रसन्नता कम न होने पाए। Пусть радость и блаженство не уменьшаются, а увеличиваются. अभी श्वास लेते रहो, शरीर निष्क्रिय हो गया पर श्वास चल रही है। Ваше тело постепенно становится более неподвижным, но продолжается дыхание. श्वास को एक्टिव रखो, एक्टिव। Дыхание активное. अभी इतनी जल्दी धीमी नहीं करो। Не надо так быстро останавливаться. प्रेम से श्वास लो, होश से श्वास लो। Осознанно и с любовью дышите. ध्यान रखो तुम अपने को भूल तो नहीं जाते। Постоянно будьте бдительны, не забыли вы о самом себе. चैतन्यता है, ये लगातार याद रखो। चैतन्यता है, चैतन्यता है, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य। Если осознанность или она пропадает, повторяйте «Я сознание, я сознание». तुम ही चेतन हो और कोई चेतन नहीं है। Именно вы являетесь сознанием, а другого нет. आग जिस लकड़ी में लग जाती है उसे भी आग बना देती है। Если огонь зажигается в дровах, в дереве, в древесине, то и она превращается в огонь. कोयला आग में पड़ जाए तो वो भी आग बन जाता है। Если бросить уголь в огонь, то он превращается в огонь. तुम्हारे कारण ये आंखें भी चेतन हो जाती है, कान भी चेतन हो जाते हैं, मन भी चेतन हो जाता है। Благодаря огню вашего сознания, сознание превращается в органы чувств, и ум. श्वास लेते रहे और चैतन्य बने रहे। Продолжайте дышать, продолжайте сохранять осознанность. जब तुम और चैतन्य होगे तो धीरे धीरे मन चेतन में खो जाएगा। И постепенно, по мере повышения осознанности, исчезаете в своем уме, в осознанном уме. कोयले को, लकड़ी को आग में डालो, थोड़ी देर बाद लकड़ी गायब हो जाएगी, कोयला गायब होगा, आग रह जाएगी। Если бросить дерево или уголь в огонь, через какое-то время оно сгорит, останется только пламя. जब तुम चैतन्य होगे तो मन चेतन में लीन हो, चेतन रह जाएगा, मन खो जाएगा। Когда ваш ум погрузится в осознанность, сознание, то постепенно ум исчезает и тоже превращается в сознание. यदि तुम चैतन्यता बनाए रखोगे तो इंद्रियां भी, मन भी चेतन में खो जाएंगे। Если вы будете сохранять осознанность, органы чувств и ум растворятся в сознании. स्वयं जागो, स्वयं होश में रहो। Будьте осознанны, будьте внимательны. इसमें सावधान रहो। Внимание, бдительность. याद रखो कि तुम दृष्टा हो, साक्षी हो। Помните, что вы свидетель, наблюдатель. श्वास लेना लक्ष्य नहीं, चेतन रहना है, चेतन रहना है। Ваша цель не в том, чтобы дышать, а в том, чтобы быть осознанным. श्वास धीमी है या तेज, Дыхание медленное или быстрое, बस चेतन रहना है। но будьте осознанны. इतना जागो ऐसी आग लगे कि सारा संसार आग हो जाए। Будьте такими осознанными, пусть огонь разгорится так ярко, что весь мир загорится. मेरे गुरुदेव कहते थे जंगल में आग लग गई, सारा जंगल आग बन गया। Мой Гурудев говорил, что когда разразился пожар в лесу, то весь лес превратился в пламя. एक भक्त ने कहा कोई ऐसी आग लगा जाए, कोई ऐसी आग लगा दे कि सब जल जाए। Один из искателей истины говорил, кто
кто бы зажег такое пламя, в котором бы сгорело все на свете? ध्यान एक अग्नि है। Медитация тоже подобна такому костру. इस ध्यान की आग में सब जल गए, सब खो गए। И в этом огне исчезает все. इस ध्यान को जगाए रखो, जगाए रखो। Продолжайте оставаться осознанными. श्वास इसलिए लो कि जागते रहो, कहीं सो न जाओ। Вы дышите для того, чтобы не заснуть и быть бдительными. प्रेम और आनंद से इसलिए श्वास लो कहीं नींद ना जाए। Вы дышите с блаженством и радостью для того, чтобы не заснуть. नींद तुम्हारी दुश्मन है। Сон — это ваш враг. नींद सत्य तक पहुंचने में बाधा है। Сон мешает вам достичь истины. इस तमोगुण से, इस नींद से बचो। Поэтому нужно беречься, убегать от сна, बेहोशी से बचो, от бессознательного. होश में रहो। Оставайтесь осознанными. तुम होश में रहो, कोई रहे या न रहे। Вы сами оставайтесь осознанными, и неважно, останется ли что-то вокруг вас. स्मृतियां खो जाए, खो जाने दो। Пусть уходят воспоминания, कोई अनुभव खो जाए, खो जाने दो। весь опыт, все впечатления, पर तुम जागे रहो। но вы оставайтесь осознанными. स्वयं नहीं खो जाए नींद में, स्वयं नहीं खो जाए आलस्य में। Сами не исчезните в этом сне. इस दीप को बुझने न दो। Не дайте затухнуть, погаснуть своему светильнику. जो 20 मिनट भी इस अखंड ज्योति को जगा सकते हैं वो मुक्त हो जाएंगे। Если даже 20 минут вы сможете поддерживать этот вечный огонь, то вы достигнете освобождения. यदि 2 मिनट में भी 1 सेकंड को चैतन्य न खो जाए, चैतन्यता 2 मिनट लगातार बनी रहे, तो आप ध्यान का अनुभव कर लेंगे। Если в течение даже 2 минут, ни на секунду вы не потеряете осознанности, то считайте, что вы достигли успеха в медитации. हिंदी में हम बोलते हैं मैं हूँ, ऐसे आप हैं ये ध्यान बना रहे, आप हैं ये ध्यान बना रहे। На хинди мы говорим «я есть», и то же самое каждую секунду воспринимайте «я есть». श्वास है इसके जानने नहीं बैठे, श्वास में मैं हूँ ये ध्यान रखने को बैठे हो। Вы занимаетесь медитацией не для того, чтобы постичь, что дыхание есть, а для того, что вы присутствуете в этом дыхании. तुम देह को जानने नहीं बैठे, मैं दृष्टा हूँ ये याद रखने को बैठे हो। Вы сидите в медитации не для того, чтобы познать свое тело, а для того, чтобы понять, что я присутствую в нем. यदि आप 1 सेकंड को भी बीच में खो गए तो अखंड ज्योति नहीं रही। Если хотя бы на секунду вы исчезнете, потеряете бдительность, то светильник вечно погаснет. देखो तुम्हारा ध्यान खो तो नहीं जाता, Будьте внимательны, чтобы не терялось ваше внимание. तुम्हारा होना सो तो नहीं जाता। Ваше истинное «я» не заснуло ли? अपने होने की याद न रहना ही निद्रा है। Потому что не помнить о собственном существовании — это и значит сон. अपने होने का होश ही जागना है। Поэтому осознанность должна быть постоянной. ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। Разбуди меня так, чтобы я никогда больше не заснул. मैं सारे दिन जागे रहने की बात नहीं कहता। Я говорю не о том, чтобы никогда не спать и бодрствовать целый день. जो हमेशा जलती रहती है उसका नाम अखंड ज्योति नहीं है। Я говорю не о том вечном огне, который горит постоянно.
पूजा के समय जगती रहे, उसी का नाम अखंड ज्योति है। Вечный огонь – это тот, который горит во время религиозных обрядов, во время молитвы. तुम कभी न सो, ये मैं नहीं कहता, Я не говорю, чтобы вы никогда больше не спали. पर भजन ध्यान के समय न सो, ये मैं कह रहा हूँ। Я говорю, чтобы вы никогда не спали во время медитации, исполнения бхаджанов. इस समय तुम एक सेकंड को भी खो नहीं, बने रहो, बने रहो। И в эту секунду вы не должны терять себя ни на секунду, ни на мгновение. तुम स्वयं देखो अभी होश में हो या नहीं, होश में हो या नहीं। Сами смотрите, вы находитесь в осознанном состоянии или нет. शरीर है, श्वास है, पर तुम हो कि नहीं हो। Тело есть, дыхание есть, но есть ли вы сами? जो मालूम पड़ता है उसे यह कहते हैं, यह कहते हैं। То, что вы можете воспринять во внешнем мире, это оно. जिसको ये दिखता है उसे मैं कहते हैं, मैं कहते हैं, मैं कहते हैं। Но тот, кто воспринимает эти внешние явления, это я. इस मैं को पहचानो, Узнайте, познайте это я. इस होश को होश से जगाए रखो। С помощью сознания пробуждайте свое сознание. सावधान होकर सावधानी बनाए रखो। Будьте бдительными и внимательными. ये सावधानी ही साधना है। Именно в этом заключается духовная практика. ये अवेयरनेस ही साधना है। Осознанность – это и есть духовная практика. ध्यान ही साधना है। Медитация – это и есть духовная практика. ध्यान के अलावा कुछ भी करना साधना नहीं है। Без внимания любая практика, любое действие бессмысленно. पर कुछ भी करो, पर ध्यान में यदि कर रहे हो तो साधना है। Что бы вы ни делали, если вы делаете это осознанно, то это будет духовная практика. श्वास लेना साधना यदि ध्यान में हो। Например, дыхание будет духовной практикой, если вы будете делать осознанно. ये करना भी साधना यदि ध्यान में हो। Любое действие станет медитацией, если вы будете делать это осознанно. सुनना भी साधना यदि ध्यान में हो। Если вы находитесь в внимательном состоянии осознанно, то и слышать это тоже медитация. शरीर को जानना भी साधना यदि तुम ध्यान में हो। Если вы осознанны, то и созерцать собственное тело – это медитация. मुझको ही ये सब पता चल रहा है, यदि ये तुम्हें ध्यान है तो तुम ध्यान में हो। Если вы помните, что именно вы являетесь тем, кто все это воспринимает, то это духовная практика. सब दृश्य है, तुम दृष्टा हो, यही ध्यान है। Главная медитация в том, чтобы знать, все объект наблюдения, а вы наблюдатель. सबके तुम ही साक्षी हो, यही ध्यान है। Вы свидетель всего, в этом заключается медитация. कुछ भी तुम्हारे बिना नहीं है, ये ध्यान रखो। Не существует ничего вне вас. कोई भी अनुभूति तुम्ही को हो रही है। Все ощущения, весь опыт получаете именно вы. चुनाव छोड़ दो कि ऐसा हो या वैसा हो, चुनाव छोड़ दो। Оставьте любой выбор, хочу, чтобы было так или по-другому. तुम ध्यान में हो, बस इतना ही ध्यान रखो। Просто будьте осознанны. तुम जागे हो, बस इतना ध्यान रखो। Вы бодрствуете. तुम होश में हो, बस इतना ही ध्यान रखो। Вы находитесь в состоянии медитации. तुम अचाह हो, बस इतना ही ध्यान रखो। Помните, что вы неподвижны, совершенно неподвижны. अब इस समय कुछ भी इच्छा नहीं है। В этом мгновении нет никаких желаний. तुम होश पूर्वक अचाह हो जाओ। Вы осознанно, но совершенно неподвижны. नींद में सभी इच्छाएं खत्म हो गई थी, Когда вы спали, то все ваши желания ушли. पर तब तुम होश में नहीं थे। Но тогда вы не были осознанны. इस समय तुम होश में हो और अचाह हो। В этот момент вы осознанны и неподвижны. अलर्ट रहकर देखो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। Будьте осознанны и смотрите, сейчас вам ничего не нужно. जहाँ जाना था पहुँच गया।
И куда вам нужно было идти, вы уже пришли. जो होना था हो गया। Все, что должно было произойти, уже произошло. ये सारी साधना होश का दिया जलाने के लिए थी। Все, что вы делали, для того, чтобы зажечь этот светильник сознания. जैसे जलती मोमबत्ती से लोग मोमबत्ती जला लेते हैं, Подобно тому, как одной свечей люди зажигают другую свечу. तो गुरु भी एक जलती मोमबत्ती है। И ваш гуру, учитель, тоже похож на горящую свечу. शिष्य अभी बुझी हुई मोमबत्ती है। А ученик — это еще не зажженная свеча. तो गुरु जगाते हैं, तुम भी जग जाओ। Гуру зажигает эти свечи, и вы тоже пробудитесь. जो जागा होता है वही सोए को जगा सकता है। Пробужденный человек может разбудить того, кто спит. जो पहुंच गया है वही पहुंचा सकता है। Тот, кто уже был в пункте назначения, может привести туда других. गुरु जहाँ तक पहुँचे हैं तुम्हें भी पहुँचा देंगे। И то место, которого уже достиг гуру, туда он вас и приведет. अब तुम जहाँ हो वहाँ आँख की जरूरत नहीं है। Где вы сейчас, там нет вашей необходимости. तुम्हें वहाँ अपने अनुभव करने के लिए आँख नहीं चाहिए। Где вы сейчас находитесь, вам не нужны глаза, чтобы наблюдать. आँखें तो बाहर देखने के लिए थी। Ведь глаза были нужны, чтобы воспринимать внешний мир. ये मैं हूँ इस अनुभव के लिए आँख नहीं चाहिए। Но для того, чтобы осознать истинное «Я», вам не нужны глаза. ये मैं हूँ इस अनुभव के लिए कान नहीं चाहिए। Для того, чтобы осознать истинное «Я», вам не нужны уши. ये मैं हूँ इस अनुभव के लिए मन भी नहीं चाहिए। Для того, чтобы понять, что я есть, вам не нужен ум. मैं हूँ इस अनुभव के लिए कोई और नहीं चाहिए। Для того, чтобы это понять, вам не нужен никто другой. मैं स्वयं हूँ। Вы есть, я есть. मुझे अपने होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। И для того, чтобы быть, нет необходимости ни в чем. बाहर के जगत के लिए मुझे इंद्रियां चाहिए। Для того, чтобы воспринимать окружающий мир, мне нужны были органы чувств. ये मन और इंद्रियां और के जानने के लिए हैं। Этот ум и органы чувств были нужны для того, чтобы воспринимать внешний мир. पर मेरे मैं होने के लिए कोई नहीं चाहिए। Но для того, чтобы осознавать самого себя, мне ничего не нужно. इस समय मैं हूँ। В этот момент я — это я. सब कोई है तब भी मैं हूँ। Когда есть все вокруг меня, и тогда я есть. जो है उसको मैं ही जान रहा हूँ। Все, что есть, воспринимаю именно я. पर मेरे होने के लिए अभी कोई नहीं चाहिए। Но для моего существования мне никто не нужен и ничто не нужно. अपने मैं के होने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं श्वास का अनुभव कर रहा हूँ। Для того, чтобы воспринимать свое существование, я лишь немного воспринимаю дыхание. अब मैं ठहर गया हूँ। Теперь я полностью остановился. श्वास ठहरी है तो भी, श्वास नहीं ठहरी तो भी, मैं तो ठहरा हूँ। Дыхание есть или останавливается, это не важно, я остановился. कोई ठहरे न ठहरे मैं तो ठहर गया हूँ। Что-то прекратилось или нет, а я остановился. कोई जागे या सोए मैं तो जाग रहा हूँ। Кто-то спит или бодрствует, а я бодрствую. कोई है या नहीं है मैं तो हूँ। Кто-то есть или нет, но я-то есть. इस मैं के प्रति जागे रहो। Будьте осознанным по отношению к этому «я». इससे ऊंचा कोई ध्यान नहीं है। Нет более совершенной медитации, чем это. इस ध्यान के बाद केवल ज्ञान चाहिए। ध्यान इतना ही है कि तुम सावधान रहो। Вся медитация заключается именно в том, чтобы быть внимательным и осознанным. ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। После настоящей медитации вы получите истинное знание. ध्यान तो तुम्हें करना होगा। Для этого нужна медитация. ज्ञान के लिए फिर तुम्हें कुछ नहीं करना। И поэтому вам уже ничего не нужно будет делать после. ज्ञान तो गुरु कृपा से हो जाएगा। Благодаря милости Гуру вы получите это знание.
पर ध्यान तुम्हें करना पड़ेगा। Но без медитации, которую вы не будете делать, ничего невозможно. ध्यान के लिए कोशिश तुम्हें करनी है। Это вы должны стараться стремиться к медитации. सावधान रहो, Быть внимательными, आलस्य नहीं, не теряться, पूरी श्रद्धा से करो, с полной верой, религиозным чувством, पूरे प्रेम से जागो, с любовью будьте пробужденными. अपने को धन्य मानो, Считайте себя счастливыми, आप भाग्यशाली हो। ведь вам очень повезло. गुरु के शब्दों के सहारे जाग रहे हो। Ведь вы бодрствуете с помощью слов Гуру. जागो जागो, सोने से जगाने वाले आ गए। Просыпайтесь, просыпайтесь, пришли те, кто пробудит вас. जगाने वाले हैं, आप जागो। Пришел тот, кто вас разбудит, просыпайтесь. ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके जगाने के लिए बोल रहा हूँ। Все, что я говорю, лишь для того, чтобы пробудить вас. तुम भूल न जाओ जागना, इसलिए बोल रहा हूँ। Для того, чтобы вы не забыли, что нужно бодрствовать, я говорю это. कुछ इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम करने के सहारे जाग सको। А немного я говорю для того, чтобы с моей помощью вы бодрствовали. कुछ भी करो पर जागते रहो। Делайте все, что угодно, но бодрствуйте, будьте осознанны. श्वास में मंत्र बोलो लेकिन जागते रहो। Можете произносить мантру с дыханием, но главное бодрствуйте. लेकिन ख्याल रखो जागने के लिए ही सब कुछ करना है। Все, что вы делаете, делайте для того, чтобы бодрствовать. इसलिए ही कुछ करने को कहता हूँ कि इसके सहयोग से जाग सकोगे। Именно для этого я постоянно что-то говорю, чтобы вы бодрствовали. जागने में यदि ज्यादा करना पड़े तो ज्यादा करो। Если вам нужно что-то сделать, чтобы пробудить себя, сделайте это. कम करना पड़े जागने के लिए तो करना कम कर दो। Делайте все, что угодно, но главное не спите. यदि कुछ न करने में जाग सको तो और अच्छा। Но самое лучшее, если вы можете бодрствовать, ничего не делая. अब कुछ देर यदि श्वास भी न लेना पड़े तो न लो। Даже если прекратится дыхание на какое-то время, श्वास रोक कर जागो, задержав дыхание, тоже будьте осознанны. फिर श्वास लेकर जागो। И когда дышите, будьте осознанны. श्वास लेते हुए जागो, श्वास रोक कर जागो। Будьте осознанны и когда дышите, и когда задерживаете дыхание. जब जरूरत हो श्वास ले लो, Когда нужно, можете вновь сделать вдох. जब जरूरत न हो श्वास को रुक जाने दो। А когда не нужно дышать вам, то не дышите. व्यर्थ तो श्वास भी न लो। Не нужно дышать, если это не нужно вам. आवश्यक है श्वास इसलिए लेता हूँ। Дыхание необходимо, именно поэтому вы дышите. अब अंत में श्वास चले या रुके अब मेरा कोई संकल्प नहीं है। Но сейчас у вас нет никакого намерения. Есть дыхание или нет, вам все равно. अब मैं चाह रहित हो गया, श्वास चले चाहे रुक जाए। Теперь вы полностью лишились всяческих желаний. Есть дыхание или нет, вам все равно. जितनी देर रुकना चाहे श्वास रुक जाए, जितनी देर चलना चाहे चले। Дыхание задержите настолько, насколько оно задерживается само. मैं चाह रहित हूँ। Не надо делать ничего специального, лишены желаний. श्वास लेने की चाह मुझे नहीं है, श्वास नेचुरल चलती है। У вас нет желания специально дышать, дыхание происходит естественно. शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अपने आप होता है, मेरी चाह से नहीं। Подобно тому, как циркуляция крови в организме происходит сама собой, без вашего желания. संसार की स्मृति आती है, मेरी चाह से नहीं आती। Приходят воспоминания о внешнем мире сами по себе, без вашего желания. विस्मृति भी हो जाती है, मेरी चाह से नहीं, अपने आप हो जाती है। Приходят какие-то мысли, какие-то ощущения сами по себе, без вашего желания. आवाज आती है, अपने आप आ जाती है।
Если звуки приходят сами. सब कुछ अपने आप हो रहा है, Все происходит само по себе. मैं सिर्फ जाग रहा हूँ। Вы же просто осознанно. सब कुछ होता हुआ जान रहा हूँ। Несмотря на все, что происходит, вы познаете, воспринимаете это. सबको होता हुआ जानता हूँ, पर मैं हूँ ये भी मैं जानता हूँ। Вы воспринимаете все, но главное «я есть». सब कुछ होता हुआ जानू, Вы познаете все, और ये भी जानू कि मैं ही जान रहा हूँ। но главное знаете, что вы именно тот, кто познает. सर्व का दृष्टा मैं ही हूँ, Главный свидетель, главный наблюдатель — это вы. और जब कुछ भी नहीं तब भी मैं हूँ। Даже когда нет ничего, все равно вы есть. एक सेकंड भी सत्य का अनुभव करो। Даже ни на одну секунду это ощущение не теряется. सेकंड भर जानो कि मैं हूँ और अचाह हूँ। Хотя бы на секунду узнаете, я есть, и я полностью неподвижен. चाह है पर वो मेरी नहीं, नेचर से है। मैं अचाह हूँ पर नेचर से श्वास लेने की इच्छा हो जाती है। Если есть какие-то желания, то это не мои желания, это желание природы, например, желание дышать. श्वास रोक कर देखो, छोड़ने की इच्छा होगी। Например, если вы задержите дыхание, вам захочется прекратить это. श्वास बाहर रोक कर देखो, लेने की इच्छा होगी। Если задержите дыхание на выдохе, захочется сделать вдох. ये तो प्रकृति ने मजबूर किया है, ये मेरी इच्छा नहीं है। Но это не ваше желание, это желание природы. ये सब आवश्यकताएं प्रकृति से है, मैं तो कुछ नहीं चाहता। Вы ничего не хотите, это просто природные потребности. जब मैं सोया होता हूँ तब भी तो श्वास चलती है। Ведь даже когда вы спите, дыхание продолжается. यदि मेरी इच्छा से चलती होती तो सोने में बंद हो जाती। Если бы я дышал по своему желанию, то во сне оно бы прекращалось. पर जब तुम संकल्प कर लेते हो कि श्वास नहीं लेना या लेना, तब तुम कर्ता बन जाते हो। Но когда вы создаете намерение делать вдох или не делать, то вы становитесь деятелем. अब सिर्फ ये देखो कि कब तुम अचाह हो, कब तुम चाहने लगे। А теперь наблюдайте, когда вы были неподвижны, а когда возникло движение. और ये चाह तुम्हारी ओर से है या नेचर से? И эта потребность в движении возникла из вас или от природы? श्वास लेने की इच्छा या छोड़ने की तुम्हारी इच्छा है या नेचर से हो रहा है? Желание сделать вдох или выдох было вашим желанием или природным желанием? सब काम प्रकृति से, नेचर से होते हैं। Все, что происходит, происходит естественным путем. तुम साक्षी हो, दृष्टा हो। Вы же просто свидетель, вы наблюдатель. अज्ञान के कारण प्रकृति के होने वाले कर्मों में तुम कर्ता मान बैठे हो। Из-за своего невежества вы природные действия, то, что делает природа, считаете собственными действиями. इस अज्ञान से पैदा हुए कर्तापन को, डूअरशिप को छोड़ दो। Перестаньте воспринимать эту дуальность, эту иллюзию, что вы что-то делаете. तुम डूअर नहीं हो। Вы не двойственны, вы не дуальны. अब एक मिनट सभी चाह छोड़कर जो होता है होने दो, कुछ भी मत रोको। А теперь 1 минуту поставьте всякие желания, позволяйте всему происходить. शरीर की जो जरूरत है, बदलना चाहता है बदले, आंख खोलना चाहती है खुले, कान में आवाज आती है आए, श्वास चलती है चले। अब मुझे कोई चाह नहीं है, न रोकने की न करने की। А теперь у вас нет уже больше никаких желаний, ни что-то делать или ни что-то препятствовать чему-то. Движение, дыхание, внешние импульсы, впечатления, все приходит само собой. अब हमारी ओर से छुट्टी है। А теперь я вас отпускаю.
अभी का समय पूरा हो गया है। На сегодня закончено. Сейчас мы закончили наше занятие. अभी आप इतनी देर मेरे कहने से करते रहे हैं, До сих пор вы делали это все потому, что я вам говорил. पर जब आप अकेले करें तो अंतर से जितनी जरूरत हो उतना करें। Но когда вы будете делать это сами, то делайте столько, сколько будет ваша потребность. क्योंकि कभी कभी अंदर से आप आत्मा की मांग नहीं होती, किसी के कहने से करते हो। Потому что часто бывает, вы делаете что-то не по велению души, а потому что кто-то вам говорит. पर जब आप अंतर से इच्छा हो तब करोगे और ज्यादा लाभ होगा। Но если вы будете делать это по велению собственной души, то будет гораздо больше пользы. सचमुच कभी अंदर से इच्छा होती है, कभी अंदर से नहीं होती। Ведь действительно иногда возникает внутри желание, иногда нет. हम लोगों के यहाँ बोलते अंतरात्मा, अंदर से आत्मा जब चाहे। Мы поэтому говорим, когда изнутри душа захочет. तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। И тогда ваша жизнь расцветет новыми красками. ओम शांति शांति शांति। माला मंगा रहे हैं। जलपान के बाद यदि किसी की कुछ प्रश्न है तो उस बीच के समय पर बात कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा कार्यक्रम होगा उसमें उनके आंसर ले सकते हैं। Который у нас будет. भगवान की जय।